বন্ধুরা, আইপিএল 2025-এর মেগা অকশন দুদিন ধরে শেষ হলো। ফাইনালি কোন প্লেয়ার কোন দলে জায়গা করলো এবং কত টাকা দিয়ে তাদের কেনা হলো সবটা জানবো এই ভিডিওর মাধ্যমে। চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি। সবার প্রথমে জানবো মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের দলের হয়ে কোন কোন প্লেয়ার কত টাকা দিয়ে খেলবে। রোহিত শর্মা 16 কোটি 30 লাখ টাকা, ট্রেন্ট বোল্ট 12 কোটি 50 লাখ টাকা, নামানধীর 5 কোটি 25 লাখ টাকা, রবিন মিঞ্জ 65 লাখ টাকা, করণ শর্মা 50 লাখ টাকা, দীপক চাহার 9 কোটি 25 লাখ টাকা, রায়ান রিকেলটন 1 কোটি টাকা, আল্লাহ ঘাজনফার 4 কোটি 80 লাখ টাকা, উইল জ্যাক্স 5 কোটি 25 লাখ টাকা, মিচেল স্যান্টলার 2 কোটি টাকা, রিক টোপলে 75 লাখ টাকা, কেএল শ্রীজিৎ 30 লাখ টাকা, জসপ্রীত বুমরা 18 কোটি টাকা, सूर्या कुमार यादव 16 कोटी 35 लाख टाका, हार्दिक पांड्या 16 कोटी 35 लाख टाका, तिलक वर्मा 18 कोटी टाका, राज अंगद बावा 30 लाख टाका। रॉयल चैलेंजर्स बेंगालोर विराट कोहली 21 कोटी टाका, रजत पतिदार 11 कोटी टाका, याज दयाल 5 कोटी टाका, लियाम लिविंगस्टन 8 कोटी 75 लाख टाका, फिल सल्ट 11 कोटी 50 लाख टाका, जितेश शर्मा 11 कोटी टाका, जोस हेजलहुड 12 कोटी 50 लाख टाका, राशिक दार 6 कोटी टाका, सुयाश शर्मा 2 कोटी 60 लाख टाका, कृणाल पांड्या 5 कोटी 75 लाख टाका, भुवनेश्वर कुमार 10 कोटी 75 लाख टाका, स्वप्निल सिंह 50 लाख टाका, टीम डेविड 3 कोटी टाका, रोमारियो शेफार्ड 1 कोटी 50 लाख टाका, नुआन थुसारा 1 कोटी 60 लाख टाका, मनोज भांडागे 30 लाख टाका, जेकब बेथेल 2 कोटी 60 लाख टाका। किंग्स 11 पंजाब अर्शदीप सिंह 18 कोटी टाका, मार्कस स्टॉइनिस 11 कोटी टाका, श्रेयस अय्यर 26 कोटी 75 लाख टाका, युजवेंद्र चाहल 18 कोटी टाका, नेहाल वाधिरा 4 कोटी 20 लाख टाका, ग्लेन मैक्सवेल 4 कोटी 20 लाख टाका, विशाख विजय कुमार 1 कोटी 80 लाख टाका, यश ठाकुर 1 कोटी 60 लाख टाका, हरप्रीत ब्रार 1 कोटी 50 लाख टाका, आरन हार्डी 1 कोटी 25 लाख टाका, आजमातुल्लाह ओमारजाई 2 कोटी 40 लाख टाका, विष्णु विनोद 95 लाख टाका, मार्को जॉनसन 7 कोटी टाका, लकी फार्ग्यूसन 2 कोटी टाका, जोश इंग्लिश 2 कोटी 20 लाख टाका, सेवियर बार्टलेट 80 लाख टाका, कुलदीप सेन 80 लाख टाका, पायला अविनाश 30 लाख टाका, सूर्यांश सेज 30 लाख टाका, मुशीर खान 30 लाख टाका, प्रियाश आर्या 3 कोटी 80 लाख टाका, हारनूर पान्नू 30 लाख टाका। गुजरात टाइटेंस कांगिसो रावाडा 10 कोटी 75 लाख टाका, जॉश बाटलार 15 कोटी 75 लाख टाका, प्रसिद्ध कृष्णा 9 कोटी 50 लाख टाका, मोहम्मद सिराज 12 कोटी 25 लाख टाका, निशांत सिद्धू 30 लाख टाका, मोहिपाल लोमरोर 1 कोटी 70 लाख टाका, अनुज रावत 30 लाख टाका, वाशिंगटन सुंदर 3 कोटी 20 लाख टाका, जेराल्ड कोर्जी 2 कोटी 40 लाख टाका, अरशद खान 1 कोटी 30 लाख टाका, शुभमन गिल 16 कोटी 50 लाख टाका, राशिद खान 18 कोटी टाका, साई सुदर्शन 8 कोटी 50 लाख टाका, राहुल तेवाटिया 4 कोटी टाका, शाहरुख खान 4 कोटी टाका, गुरनूर ब्रार 1 कोटी 30 लाख टाका, शारफेन राथरफोर्ड 2 कोटी 60 लाख टाका, ईशांत शर्मा 75 लाख टाका, जयंत यादव 75 लाख टाका, ग्लेन फिलिप्स 2 कोटी टाका, मैथ्यू ब्रिजके 75 लाख टाका। दिल्ली कैपिटल्स केएल राहुल 14 कोटी टाका, मिचेल स्टार्क 11 कोटी 75 लाख टाका, टी नटराजन 10 कोटी 75 लाख टाका, जैक फ्रेजर मैकगार्क 9 कोटी टाका, हैरी ब्रूक 6 कोटी 25 लाख टाका, शमीर रिजवी 95 लाख टाका, करुण नायर 50 लाख टाका, आशुतोष शर्मा 3 कोटी 80 लाख टाका, अक्षर पटेल 16 कोटी 50 लाख टाका, कुलदीप यादव 13 कोटी 25 लाख टाका, क्रिस्टन स्टाप्स 10 कोटी टाका, अभिषेक पोरेल 4 कोटी टाका, मोहित शर्मा 2 कोटी 20 लाख टाका, दर्शन नलकांडे 30 लाख टाका, फैफ डुप्लेसिस 2 कोटी टाका, मुकेश कुमार 8 कोटी टाका,
দুষ্মান্তা ছামিরা ৭৫ লাখ টাকা, ত্রিপুরানা ভিজয় ৩০ লাখ টাকা, মাধব তিওয়ারি ৪০ লাখ টাকা, ভিপরাজ নিগম ৫০ লাখ টাকা, ডোনোভান ফেরাইরা ৭৫ লাখ টাকা। পরের ভিডিওতে আমরা কেকেআর, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, রাজস্থান রয়্যালস ও লখনউয়ের দলের ব্যাপারে জানব। সেই ভিডিওটি মিস না করতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক ও কমেন্টে জানান আপনি কোন দলের সাপোর্টার। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।